हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो आपको बनवाई आम कि आलू आम सुंदर भाव देखते कटा साइज आप देखिपे। देखो बर्तमान आम आलू गुड़ा भल भाव देखो प्रथम गैस लगे जदि ଯଦି ଆମର କିସ୍ମତ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ, ଯଦି କିସ୍ମତ ଭଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି। देखो बर्तमान आम पा हल्का हल्का गरम हो आसला आलू गुड़ा पकईदे। देखो आम बर्तमान आम आलू हाफ बॉयल हो लगुच। देखो बर्तमान आम जो आलू हाफ बॉयल होता कनफ्लावर पकईदे। देखो बर्तमान गैस लगे कड़े आम बसिया बर्तमान देखो आम कड़े गरम हो तेल पकड़ा। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିଉସନ ଆଇଲେ बर्तमान देखो आम तेल गरम हो आसला पकईदे जो आलू गुड़ाक आम कनफ्लावर पकई से गुड़ा पकई। बर्तमान देखुए आप भिडियो जे आम फ्राए बर्तमान नाली आसला पुणी आलू गुड़ा पुणी फ्राए करदे। देखो बर्तमान आम सब जगह भल फ्राए होगा ये काढ़ी नवा। देखो बर्तमान फ्राए रेडी है पिंक सल्ट पकड़ा ए जीरा लंका गुंड पकड़ा टेस्ट आहरी मसला पड़ा। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। देखो बर्तमान साइड में टमाटो सस दिहला अल्प अल्प नवा। देखो बर्तमान आम रेडी आइटम से देखो तलू कैमेरा आप देखते बर्तमान सब रेडी ए टेस्ट करवा। देखो गोटे आलू आम नेली जो फ्राए होता टमाटो सस मगेली चिली सल्ट मटेदेवा। सतरे बहुत बढ़िया लगुच। आप थे बन खातु आप मत कमेंट करें कहे आ जो आइटमटा सस्पेंस रखी से आइटमटा हूँ मो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। रोचे जय जगन्नाथ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आउ एक फूड ब्लॉग को आप स्वागत करुँगी। आज कौन रेसिपी बनैबी कौन आइटम बनैबी सेटा पूरा वीडियो देखी आपको कहबी सस्पेंस रहा। आप वीडियो टी लास्ट पर देखो पूरा वीडियो टी एंजॉय करूँ और मत कमेंट करें कहे और मो चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे। देखो आपको बनवाई आम कि आलू आम सुंदर भाव छड़े नहीं आपको प्रथम काटी नवा साइज भाव में। देखो के सुंदर देखा आलू छड़िया देखो कटा साइज आप देखिपे। आप सब आलू गुड़ाक से टाइप काटी ने साइज कटा आम आलू आप देखुए यहाँ कौन बनवा आप मत कमेंट कर कहे। देखो बर्तमान आम आलू गुड़ाक भल भाव काटी नहीं सुंदर भाव में साइज देखो आलू आम कटा ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିଉସନ ଆଇଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖିବା। देखो प्रथम गैस लगे चौड़ुआ बसला आमर से कि पा दिहला पाटा को गरम हाँपी छाड़दे। देखो बर्तमान आम पा हल्का हल्का गरम हो आसला आलू गुड़ा पकईदे। आलू गुड़ा को आम हाफ बॉयल करिया पूरा सीझेबा नहीं हाफ बॉयल करिया। देखो आम बर्तमान आम आलू हाफ बॉयल हो लगुच। देखो ये फुटुची आमर आलू बर्तमान हाफ बॉयल हो आसला आलूटा को काढ़ीदे। देखो आम आलू हाफ बॉयल हो गोटे अलग जगह काढ़ी दूसरे आम आलू। देखो बर्तमान आम जो आलू हाफ बॉयल होता कनफ्लावर पकईदे चारिटा भल भाव कनफ्लावर मिसईदे। देखो कनफ्लावर मिसाईगला। देखो बर्तमान गैस लगे कड़े आम बसिया कड़े ए गरम हाँपी छाड़दे। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଇଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉପାସ ରହୁଛୁ କି ନାହିଁ। बर्तमान देखो आम तेल गरम हो आसला पकईदे जो आलू गुड़ाक आम कनफ्लावर पकई से गुड़ा पकईदे। देखो पहला आमर भल भाव फ्राए कर दवा। बर्तमान देखुए आप भिडियो जे आम फ्राए बर्तमान नाली आसला जो आलू गुड़ा फ्राए करला ये काढ़ी नवा।
ପୁଣି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ତେଲରେ। ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯାକ ଆଳୁ ଆମର ତେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କରାହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା କଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ମସଲା ମିଶାଇ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମସଲା ମିଶାଇ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇବା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ବିଟ ଲୁଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ କିଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମିଶା ହେଇଗଲା। ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିଲି ସସ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦିଆହେଲା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେବା, କାରଣ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବେଶୀ ଖାଇନି ଏବଂ ସସ୍ ମୁଁ ଜମା ଖାଇନି, ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ଏବେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଳି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆମେ ନେଲି ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ ମଗେଇଲି। ଚିଲି ସସ୍ ଟିକେ ମଡ଼େଇଦେବା। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥିଲି, ସେ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Actually really taste.